今日教住一個懶人必學嘅電飯煲薑葱炆鴨。Menu kita hari ini adalah Tien Phan Po Keong Chong Menngap。首先滾水落薑、料酒，將隻鴨出一出水，咁樣可以洗一洗隻鴨同埋去咗啲鴨嘅騷味。Rebus air, masukkan jahe dan arak beras. Rebus bebeknya sebentar untuk menghilangkan bau amis. 隻鴨沖完個熱水涼，攞出嚟，用廚房紙吸一吸水。Setelah ditiriskan, ngapnya kita keringkan dengan tisu dapur. 用老抽、玫瑰露酒、麻油、磨豉醬醃一醃隻鴨，大概醃15至30分鐘。 Gunakan kecap hitam, minyak wijen, arak bunga mawar, ground bean sauce untuk yip bebeknya. Kita yip selama 15-30 menit.攞個電飯煲出嚟，喺個電飯煲底掃啲油。 Siapkan rice cooker, pancinya bagian bawah, kita olesi minyak. 將薑葱蒜墊底，將隻鴨放喺薑葱蒜上邊。 Jahe, daun bawang, dan bawang putihnya kita taruh di bawah, lalu bebeknya kita taruh di atasnya.將之前醃鴨嘅醬汁加少少水倒埋落去，再加幾粒冰糖、花椒、八角同埋香葉。 Tambahkan sedikit air pada sisa bumbunya, lalu kita masukkan. Tambahkan juga vacu, patkok, hyongyip, dan sedikit gula batu. 撳個煮飯掣就等食啦。 Kita tutup, lalu kita pencet tombol masaknya. Kita tunggu sampai waktunya makan tiba. 最後用煮鴨嘅汁加少少玫瑰露酒做個醬汁，喺食鴨之前淋埋上去，哇！嗰種香味咧冇得頂，飯都爬多2碗。 Terakhir, sisa air bumbunya kita tambahkan arak bunga mawar untuk dibuat sausnya. 簡單易做又好味道，各位懶到出汁嘅朋友，呢煲嘢唔使靠工人姐姐啦，自己試下做啦。Terima kasih sudah melihat. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Bye-bye.